नंबर 1 भारत आयोजन करिब ओलंपिक्स गेम्स ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଦେଶରେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦାବି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ ଭାରତ 2034 ओलंपिक गेम्स आयोजन ପାଇଁ दाबी करुछि भारत बर्तमान ଏହି ଦାବିକୁ ସତରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟିକୁ ଏକ ଚିଠି ଲିଖିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2010ରେ ଭାରତ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ମୋଟ 1.4 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 12,617 କୋଟିରୁ ଅଧିକ नंबर 2 काली झारखंड रे प्रथम पर्याय भोट 43 आसन पर चली मतदान परीक्षा देइछंती 683 प्रार्थी भोट देइछंती झारखंड नेता बाछुछंती जनता झारखंड प्रथम पर्याय विधानसभा निर्वाचन नहीं मतदान आरंभ होइछि 43 आसन पर राज्य में मतदान चली मोट 683 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करिसेंती भोटर प्रथम पर्याय मोट 1,47,10,717 भोटर सेमानंक नेता बाछिछंती सकाळ 7टार भोटिंग आरंभ होइछि राज्य में 15टी जिला 43टी विधानसभा निर्वाचन मंडली पर भोट ग्रहण आरंभ होइछि मोट 683 प्रार्थी भाग्य परीक्षा चली मैदान में 73 महिला प्रार्थी रखिछंती कड़ा सुरक्षा बलय मध्य भोट ग्रहण जारी रही नंबर 3 जदि पाकिस्तान रे न हुए चैंपियन ट्रॉफी जानतु केते क्षति सहिब पीसीबी 2025 फेब्रुआरी एवं चैंपियन ट्रॉफी किंतु ए पर्यंत एही टूर्नामेंट रो आसिनी कार्यसूची आतरे आउ मात्र 3 मास थिबा बेले भी चैंपियन ट्रॉफी को नहीं लगी रही विवाद पाकिस्तान रे ए टूर्नामेंट एले भारत जीवेनी भली कहिबार परे ए टूर्नामेंट नहीं जारी रही अनिश्चितता भारत पाकिस्तान विवाद पर जदि ए टूर्नामेंट स्थगित रहे किंबा अन्य कौन देश को स्थानांतरित हुए तेबे यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उपर ए आर्थिक प्रभाव पाइपारे तेबे यही टूर्नामेंट ने एबे भी अनिश्चितता हेतु कौन मैच सूची एपर्यंत सार्वजनीन करा जाई नाही नंबर 4 घर भितर गंजेई चाष 60 लाख टंकार गच जबत अपार्टमेंट रे गंजेई चाष करबा अभियोग रे मंगलवार जने व्यक्ति को गिरफ करिछि उत्तर प्रदेश क्रेटन रो नोएडा पुलिस तांको ना राहुल चौधरी तांको घरु 80टी गंजेई गच जबत करा जाइछि जहार मूल्य प्राय 60 लाख टंका एबो बोली कुआ जाइछि ता सहित तांको घरु गंजेई मंदी सार और अन्यान्य जिनिस जबत करा जाइछि गेटेनसर नोएडा पुलिस पक्षरु कुआ जाइछि जे विश्वर सूत्रत्र सूचना पाई पार्श्वनाथ पारनरमा सोसाइटी रे चढ़ाऊ करा जाइतिला चढ़ाऊ बेले राहुल चौधरी तांको घरे फुलकुंड रे गंजेई चाष करथिबा देखिबाको मिलिथिला नंबर 5 सुनीता इलियम्स को स्वास्थ्य संपर्क रे आसला नुआ अपडेट निजे कोइ देले एते बड़ कथा महाकाश रे पसि रहितबा सुनीता इलियम्स को स्वास्थ्य को नै चिंता जारी रहिछि एया भितरे खबर निजे सुनीता आश्वस्तजनक अपडेट देइछंती से कहिछंती तांकर देह एबे ठीक अछि निकटस्थ एक फोटो वायरल होइतिबा जेउतिरे सुनीतांकर खूब दुर्बल देखा जाउतिबार जना पड़ुछि रिपोर्ट अनुसार सुनीता निजर ताजा स्वास्थ्य अपडेट देइछंती से कहिछंती फ्लूइड स्प्लिटर्स जगो एबोली होइछि अर्थात शरीर सब स्थान को तरल पदार्थ चली जाई थाए ए सहित से कहिछंती तांको देह विषय चिंता करिवार कोनोसी दरकार नाही नंबर 6 मतदान पूर्व बड़ अलट पलट झारखंड निर्वाचन एवं ओडिशा भली रिजल्ट बुधवार झारखंड निर्वाचन प्रथम पर्यायर 43टी आसन में होइछि मतदान सकाळ 7टार भोटिंग आरंभ हेबो 683 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे भोटर एथिपाई समस्त प्रस्तुति शेष होइछि बूथ रे पहुंची सारी पोलिंग पार्टी प्रथम पर्यायर चंपाई सारेंग महुआ माझी पूर्णिमा दास और गीता कड़कांक भली चर्चित चेहरा अच्छा बाबूलाल मारांडी झारखंड राजफार राज्य सभापति एवं वर्तमान पर्यंत तांको सीएम चेहरा बोली वर्णना करा जायतिला किंतु मैनिफेस्ट विषय बापुजा द्वारा प्रकाशित पोस्टर रे मारांडी किंबा पूर्वतन सीएम अर्जुन फुंडा नहांती नंबर 7 जोगाण मंत्री बड़ घोषणा नववर्षर अयोग्य हिताधिकारी मिल नुआ राशन कार्ड आवेदनकारी बड़ खबर नववर्षर समस्त योग्य हिताधिकारी मिल नुआ राशन कार्ड से नवेम्बर मास सुधा केवाईसी जांच सर आवेदनकारी मध्य 16 लाख अधिक अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट कर जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देते प्रकाश ताऊ कि केवाईसी पंजीकरण सरिबा परे काउंटिंग को नुआ राशन कार्ड बंटा जिवो पाखापाखि 3.5 कोटी लोकंक केवाईसी पंजीकरण एवं यही प्रक्रिया सरिबा परे जांच करा जायतिबा अयोग्य कार्डधारी को हटाजिवो नंबर 8
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ମିଳିପାରେ ଖୁସି ଖବର। ଗତ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଏରେ ଆଉ 3% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଏବଂ ତାପରେ ଜୁଲାଇରେ କରାଯାଇପାରିବ। ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଜେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2024 ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୂରଣ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ। ଦରମା 80,000। ବ୍ୟାଚଲର କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ 161ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ନମ୍ବର 10 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କଟିପାରେ ଖାତା। 2014 ଅଗଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10.5 କୋଟି ପିଏମ୍ଜେଡିୱାଇ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 53.13 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଦେଶରେ 10ଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅପଡେଟ୍ କେୱାଇସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେୱାଇସି ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।